तू किसी कहि पारिबुनी खबरटा दे सारिबा परे तो काम से जहाँ करबा कथा मो करबी किसी करि पारिबेनी आपण काहे कि ना शास्त्र कहिछि नदी नारी निया ए तीन जन को आयत रखिबो रखितिर झियो को आयतरे सेति जदि करि थांतो ताहाले आज अनर्थ सृष्टि होई नथांता मनोज पाटे चुप करो अरे बाबा तमे तो बदनाम हो बेटा हमको भी बदनाम कर दो तमे मनोज अरे से गर्जन कमाई दियो एमती सही गर्जन कमाया पाए तमर साई पड़िसा लोक तुम ऊपर गर्जन करिवे मनोज ओ मनोज सब किसी बुझीबनी अरे एमती बापा तो एमती अवस्था अच्छे एमती अवस्था बापा को कथा को कौन ठीक होउची अरे कौन ताको मारी देबे ना किसी आत्महत्या कर दो किसी भी घटना हो पारिबनी कहीं ना एमती अंध बापा गुड़ाक सब बंधा मनोज समाज तुम घर बड़े भाषण दिखती हेले निज घरे सब गुड़ाक तार विपरीत ओहो मु देखुची तम मुंडे बुद्धि सुधिले किछे नै खाली गोबर भर्ती दिस ना तम मुंडे कोठे केमिति कथवंता करे तमे कोन जानि न तमर तो मुंडे बुद्धि गुड़ाक भर्ती हिचे आओ मना को मेडिकल रे छाड़ी आसीला तम कोन ठीक गेला मु कोन कथंती कहलो मोर मना कहला मेडिकल रे फेरले वाले मते कहला अपा तू एठी अपेक्षा करता मु तापे एठी अपेक्षा करची 2 घंटा काल चकिले तथापि तार देखा नै आ मु भाबिली से मते घर को चली आस्थिबो अन्य मानस कहे कि किंतु घर आसी देखला से ते एठी की आसने अरे ए तो मना आसलानी जहां पचारिबा कथा तबे ताकू पचार मो प्रेम ते गजिले कोन होबा मीरा जहाँ पचार से कथा सत ना मिछ मु परा तते पचारुछि मीरा जहाँ कहला सत ना मिछ डॉक्टर जेतबेले परीक्षा करी रिपोर्ट दे सैलेनी ए कथा मु मिछ बोली कहिबी केमिति कथा कहया पूर्व तो विष भी आत्महत्या करि पारि चेष्टा करिथिली बाबा चेष्टा करिथिली मु हेले आत्महत्या करबा महापाप बोले मो विवेक मते बाधा देला बाबा मते बाधा देला हाँ तो आत्महत्या करियो तो विवेक तते बाधा देला आ बाहर न होई पिलाटा जन्म देबो तो विवेक तते बाधा देला रे बाबा के चुप करो पाटे चुप कर कहूची अरे पाप करछु पुरे एते बड़ चिल्ले घरडा नक्क बने दोछ ना कोन सो लाज लागुनी तते अरे एमेती कर्म करबा पूर्वरो बापक कथा हम कथा थरुटी चिंता कर बेले बेले चिंता चेतना बाहर किछि घटना घटी थाए लोपा पाप न करिबी प्रायश्चित करबा को पड़ी थाए किए तरह से सर्वनाश करिछि ता नाटा कहितले कोन करिवो तमे अदालतरे भूलटा हेइ जेति केतेबेले सेमानक गोड़ा तो धरी कथाटा को समाधान कर देबा ना कोन कहछु बापा तुम ठीक कहिछ ए कथा को आम भीतर झगड़ा करबा ठीक नुहे परम समाधान करि देबाटा ठीक हबो ताकू कह किए से पिला तोर बाहाघर करई देबी बापा किछि भी लाभ होबनी बापा किछि भी लाभ होबनी से ठिकड़ा मते जोटी आश्रय देलानी ता ना कहि लाभ कोन कहिलो ए कह कह से तू संपर्क रखछु आउ से टोकाटा के कह मुझे अबे कह मुझे ना मो कहा को भी कहि परिबिनी मो कौन हला मु देखिबी तू केमिति न कहि कह से पिला ता नाल मु ते मारू हम समस्त तो मोरे को सुनो काली कर देलो कहो ए माधव महापात्र मान सम्मान को तो बाजार मध्य नीलाम कर देलो
କାଟନ୍ତାନି ଆଉ କ'ଣ ମିଠା ଲାଗନ୍ତା? ବାପା ତ ତତେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ତୁ ଯଦି ମୋ ଝିଅ କି ଭଉଣୀ ହେଇଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ବତ୍ତା ଚିଲା ଭଳିଆ ଚିରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଭାଇ ତମେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରୁହ। କାହିଁକି ଚୁପ ରହିବେ? ହ୍ୟାଲୋ, ତୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ତୋ ନାଁ ଦେଇଥିଲି ମୋନାଲିସା। କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ? ମୋନାଲିସାର ହସ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦବ। ତୁ ତ ମୋନାଲିସା ନହଇ ପାଲଟି ଗଲୁ। କଥା ମୁଁ କେବେ ଭାବି ନଥିଲି। ସେ କଥା ଛାଡ଼ ବାପା। ଆଗ ତାକୁ ପଚାର ସେ ଟୋକାଟା କିଏ? ହେଲେ କହୁନୁ ସେ ଟୋକାଟା କିଏ? କାହା ସହିତ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛ? ତାକୁ କହ ତା ଗର୍ଭରେ ଥିବା ପିଲାଟାକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦବ। କଣ କହିଲ ବାପା? କଣ କହିଲ? ମୋ ଗର୍ଭରେ ବଢୁଥିବା ସନ୍ତାନକୁ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି? ବାପା ତମେ ଏ କଥା କହିପାରୁଛ କେମିତି? ଆଉ କ'ଣ ବାହା ନ ହେଇ ପିଲାଟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଆମକୁ କ'ଣ ଲୋକହଂସା କରିବୁ? ଶୁଣ ପରା, ବାପା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କ କଥା ରାଜି ହେଇଯା। ଦେଖିବୁ ଏଇ ଘରକୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ କିଛି ଫେରି ଆସିବ। ତାମାନେ ତୁ କହୁଛୁ ଏ ଘର ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କରିବି? ଏ ବାପା ତୁ ଏ କଥା କହିପାରୁଛୁ କେମିତି? କେମିତି କହିପାରୁଛୁ ତୁ? ତାହେଲେ କହ ସେ ଟୋକାଟା କିଏ? ସତ କଥା କହିଦେ ପରା। କହ କିଏ ସେ ଟୋକା? ଏ ବାପା ମୋର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣ। ଏରପରେ ସବୁ ପରେ ବି ଏ ପିଲାଟାକୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଦେବି। ଏତେ ପରେ ବି ସେ ପିଲାଟା ଉପରେ ତୋର ଯଦି ଏତେ ଲୋଭ ତାହେଲେ କହ ସେ ପିଲାର ବାପା କିଏ? ସେ କଥା ମୁଁ କାହାକୁ କହିପାରିବିନି। କାହାକୁ କହିପାରିବି ଆପଣ? କହିଦେ ସେ ପିଲାର ବାପ କିଏ? କହ। କହ ମନା ସେ ପିଲାର ବାପା କିଏ? ନା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। କହ ମନା। କହିବି, ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ତା ନାଁଟା ଶୁଣିବାକୁ ତମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ତା ନାଁଟା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ମୋ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛି ସେଇ ଜଗା ଦାଦା। କଣ କହିଲୁ କଳଙ୍କିନି? ଶେଷରେ ପିତୃ ମାତୃ ଥିବା ଗୋଟେ ଚାରଦର ରକ୍ତକୁ ତୁ ଗର୍ଭରେ ଧରିଛୁ। ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ତତେ ଆଜି ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେବି। ମାରିଦିଅ ବାପା। ଅତିଗଲ କାହିଁକି? এইটাকে তন্টি চিপি শেষ করে দিও। আরে এইটা ভয়ে আমি রাস্তায় মুন্ডে টিকি বাট চালি পারিবানি। আর তাছাড়া মতে লাগুছি যেমনি মু যাই মো শাশু ঘরে মুহ দেখি পারি। মারি দিও বাপা, এটাকে শেষ করে দিও। এঠু এঠু ভলরে ভলরে ଯିବୁ ନା ମୁଁ ଧକ୍କା ମାରି ଘରୁ ବାହାରି କରିଦେବି। ଯା ବାହାର ମୋ ଘରୁ। ସେମିତି କୁହନି ବାପା, ତମେ ମାନେ ସେମିତି କୁହନି। ବାପା ମୁଁ ଆଜି ସବୁ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁଛି, ଠିକ୍ ଅନୁମାନ ବି କରିପାରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଉଛି ମୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ତମକୁ ମତେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଠିଆ ହେଲ କାହିଁକି ବାପା? ଆସ ମୋ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମତେ ମାରିଦିଅ ବାପା। ତମର ଏଇ ହାତରେ ମୋ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମତେ ଶେଷ କରିଦିଅ ବାପା, ଶେଷ କରିଦିଅ। ମୁଁ ତତେ ଛୁଇଁ ମାରି ପାରିବିନି। ମୁଁ ତୋର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିବି ତୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମରିବୁ। ଆଜିଠାରୁ ତୋ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ। ତୁ ମୋ ପାଇଁ ମରିଗଲୁ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ମରିଗଲି। ଆମର ଏ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ତୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏକା ହେଇଗଲୁ।
एका है गलो तो नहीं बाबा नहीं तमे सेमिति कोने बाबा तमे सेमिति कोने जेते शीघ्र बच्चा घर छोड़ी चले कुआड़े जीवी बाबा ए घर छड़े मो कुआड़े जीवी तू एठू भलरे जीवु ना मो तिलक बड़ा होई जनता शुद्धि हेले तो मन बुझी नहीं बाबा नहीं चले जीवी बाबा चले जीवी मो हेले बापा मु सिना चली गला परे तुमको छड़े बचिबा पाई चेष्टा करबी हेले तमे कण मते छड़े रही परिबो बापा मु तमरो से झियो बापा से झियो जहाँ देहरे सामान्य टिके ज्वर आसिले तमे तमे केते व्यस्त होई पड़ुतिलो राति राति अनिद्रा रही तमे मो मुंडे रे पानी फुटी पानी पक्ति पकाउतिला आ मो थरीला उठरे हाथ मारी कहतिला अरे मां तते बहुत कष्ट होउछ ना विश्वास करो हमर सही पदिए कथा रे मो देहरु अधरक भल होई जाउतिला आज जेतबेले तमर सेई झियोटा ता जीवनर चौपाली रास्ता रे ठिया हेई बाट भूली जाई अण निश्वास ही घर को फेरिला सेतबेले से भाबितिला पर सब बड़े पर तार तो बापा अछि हेले बापा आज सेई बापर हृदय नहीं तुम थरटे पचारि परिलनी मोरे थरीला उठा के धरे कहि परिलनी अलो ए मां तू काहे के एमिते भूल कल रे काहे के एमिते भूल कल काहे ना एकाथरे कठोर निर्दिष्ट बस परिचरे बीते सुना तू एठू भलरे जीवु ना मो तिलक बड़ा जनता शुद्धि हेले तो मन बुझी नहीं बापा नहीं तुमको एते कष्ट करबा को पड़िबनी बापा एते कष्ट कर परिबनी विचार बोलते जेतबेले तमरो शेष निष्पत्ति सुनै सरिलेनी पदरे कोला घुगुरो पदरे कलंकर मेरे पिंदी मुए घर छड़ी चले जिबे मो हेले जीवा पूर्वर आपनको विचारे फांसी दंड पाउतबा ए असमिनार गोटे शेष अनुरोध निवेदन करिबु तू मते थरुटिए पाई मो बापा करो पाद छुईबाकु मते अनुमति दियो तुलसी चौरा जाने बांधित नथिला सिजे तुलसी डोर बांधित नथिला सिजे तुलसी डोर जहाँ देह लगी कोना कौन करबा जीवन कहे गला आज भी
मनोज और मीरा सकाल तो देखा कर जाइछन जे एते आसी नाती हेले मां तू आसी एठी माउसी ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି ମାଉସୀ ଏଠିକି ଆସିଛି क्या କହୁଛି क्या ଭାବୁଛି ଏଠି ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯିବ ବୋଲି ଏଠିକି ଆସ କହୁଛି मुना तू एमिति कोन कहूचो कोन करिछि मो जगा माउसी तुम जगह मोर एमिति सर्वनाश करिछि जे मो जीवनर कहानीटा केवल गुमरी गुमरी कांदुछि कलाकार बोझक मुंडे रखी मुठी न्याय पाई आसीछि आपण मते न्याय दियंतु मते मिछ सब मिछ एबो मते बदनाम करिया पे यार गोटे चक्रांत यार गोटे षड़यंत्र अरे तुम्हें एते भयंकर तुम भीतर एते सब गुण लुचि रही देखिल तो बाबा देखिल तो तुम पुअर गुण आ सब शुणी पारिल तो ଶୁଣିଲି ଶୁଣିଲି ମୋ ହେଲେ ମୋ ଜଗା देखिलो तो बो तुम गेला पुअर प्रकृति को निज आखिरे देखिलो एठाई मारे विश्वास करि पारुनी मो विश्वास करि पारुनी मो जगा एमिति का काम करिथिबो बोली काहे के विश्वास करबोनी ता टंकार मोहटा तो पार्टीटा को बंद कर देछि जगा तू मिछ एबो तो जगह गोटे बदमाश मनीषटी है पारे चरित्र को नहीं ना मिछ अबे अनारे मिछ कहलु काहे की बे कोटा मिछ मते आम घर उठे आनिबाटा कोन मिछ कुह मु जदि मिछ कहूची ताले तमे तो मो बापा बहू को मुंड ऊपर हाथ रखी कहि परिबो मु जहा कहूची मिछ कहूची जदि तमे कहि परिबो ताले देखो काने रे बांधी हरि तुम ए शंका सिद्ध रखो मु एठी फुपड़ देई चली जिबी मो कह जगा तो बो मुंड ऊपर हाथ रखी कह एकता सब मिछ बोली नाई बापा मो बो मुंड पर हाथ रखी मु केबे भी कहि पारबिनी बापा केबे भी न बस मौनी समेत लक्षण सिरे थर धरा पड़ी गल थर आपण को मते से घरे रहिबो कि बिताड़ित हबो थर तमे कहबो कुआ बहु कुह सुनाई देबो तो निष्पत्तिटा सुनाई दे कुह कुह ममता काटी दियो ममतार बंधन को ए ममता चंद्रसेना आड़ को मन बड़ाओनी मो कथा माने एटा को घर बाहर कर दियो 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 एका को बाहर कर देबो ए घर बाहर कर दे बाहर कर ए घर बाहर कर दे बाहर कर दियो बाहर कर दियो एका को बाहर कर देबो ए सत्य का बाहर कर दे बाहर कर दियो ममता एटा को घर बाहर कर दियो एते परे भी मु कहिबी एटा एटा एई घरे रहिबो किछे चाहुनी मो किछे चाहुनी मु केवल एते की चाहुछि शंखा सिंदूर नहीं जो झीटा न्याय भिक्षा पाई मो पाखक आसी से झीटा केमिति कूଳରେ लागिब एटा एटा दे घर छाड़ी चली जीव ताहले मोरार अवस्था कौन हम अविवाहित अवस्था मातृत्व लाभ कर ए समाज कौन कही ग्रहण कर तेणु मो निष्पत्ति रोची मोना ए घर बड़ बहु हम ममता बा तमे जने मानवी नुह जने देवी एते बड़ जटिल समस्यार समाधान तमे एते शीघ्र कर पारिल मु एक कथा चिंता कर पारि नथिली प्रकृति रे तमे महान महान ममता महान भो गोटे अंध भावे समाधान करबा बापांकर गोटे जन्मगत अभ्यास
সেদিন তো কথা রক্ষি সেদিন তো কথা রক্ষি এইটাকু এ ঘরে রহিবাকু বাপা সম্মতি দেলে ଆଉ ଆଜି ତୋ କଥାକୁ ରଖି ଏ ଦ୍ୱାର ପୋଳଟାକୁ ବି ସମ୍ମତି ଦେଲେ ହେଲେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ବୋଉ ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନା ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲୁ ঠিক আছে আমি তো মনুষ্য গতিরে অটল নু হেলে এই চরিত্রহীনটাকে কহিদিও আর ছাই যেমিতি ମୋ ଉପରେ ନ ପଡ଼େ କେବେ ବି ନ ପଡ଼େ আরে তবে মানে যে যাহা কহিলে বি মু কহিবি মো নিষ্পত্তি ঠিক নিষ্পত্তি জগা ଆଉ ଠିଆଲୁ କାହିଁକି ବୁଢ଼ା ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧେଇ ଦେ ତା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ଦେ ଯା ପରା କହୁଛି ଆରେ ଯା ପରା କହୁଛି ଏ ବୋ ସେଦିନ ଭୀମର ବଳ କୁନ୍ତିକି ଜଣା ଥିଲା ବୋଲି ସେ ମା ହେଇ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡାଖିଆ ଅସୁର ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ ହେଲେ ସେଦିନ ଭୀମସେନ ତାଙ୍କ କ୍ଷମତା ବଳରେ ସେ ମଣ୍ଡାଖିଆ ଅସୁରକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ଲୋକ ହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ଆ ପାଖକୁ ଯିବି ଇଏ ମତେ ମାରିଦେବ ଲୋକ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଛେଇଟା କଞ୍ଚା ଡାହାଣୀଟା ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ତୋ ସାହସ କେମିତି ହେଲା ମୋ ବୋହୁକୁ କଞ୍ଚା ଡାହାଣୀ କହିବାକୁ ତୋ ସାହସ କେମିତି ହେଲା ତୋ ସାହସ କେମିତି ହେଲା ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ କଥା କହିବାକୁ ଜଗା ଭଲରେ କହୁଛି ଯା ମୋରା ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧାଅ ତା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧାଅ ଆରେ ପିନ୍ଧାଅ କାଲିରେ ଯୋଉ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ବାନ୍ଧି ଆଣିଛୁ ଜଗାକୁ ଦେ ପରା କହୁଛି ଆରେ ଦେ ପରା କହୁଛି कहानी 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 कांदुची अखिलुची कहानी कांदुची अखिलुची କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ତୋର ସାହସ ହେଲା କଲୁ ଏବେ ଆଙ୍କୁଠି ତଳକୁ এইটা তো ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତ ମନରେ ଯଦି ଟିକେ ବି ଡର ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତୁ ଏତେ ବଡ଼ କଥାଟା କହିପାରିନଥାନ୍ତୁ ହେଲେ ତୁ ଜାଣିନୁ ମନା ମୋ ନାଁ ଜଗା ଜଗା ଦାଦା ତା ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଅର୍ଥଣା ଗାଈ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦିଏ ସରିଲା ବାସର ରାତି ହବନି କରି ବାସର ରାତି କଲେ ତତେ ଲାଜ ଲାଗିବନି କିଲୋ ମାରିଦେବି ତତେ କଣ ପାଇଁ ମୋ ନାଁ ମିଛ କଥାଟା କହୁଥିବେ ମୋ ଖରାପରେ ମତେ ବଦନାମ କରିଦେଲୁ କଣ ପାଇଁ ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କରିବାକୁ ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ମତେ ନେଇ ମିନତି ଆମ ଘରେ ଉଠେଇ ଆଣିବାକୁ ତମର କଣ ଦୋଷ ନଥିଲା ହଁ ମୁଁ ମାନୁଛି ମୋର ସେଦିନ ଦୋଷ ଥିଲା ହେଲେ କୋଉ ଝିଅଟାକୁ ଏମିତି ଉଠେଇ ଆଣିବା ପରେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଯାଏ ଏଇଟା କୋଉ ଡାକ୍ତର ପାଠରେ ଲେଖା ଅଛି ବେ ସେଦିନ ତୋରି ଘରେ
ତୋ ପ୍ରତି କଥାରେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ଜଗା ଦାଦାରୁ ଜଗା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ତୋ ହାତରେ ଭୁଜାରୀ ଧରିଥିଲି, ସେଇ ହାତରେ କନ୍ଦାଳ ଧରି ମାଟି ଆଣୁଛି। ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲୁ। ଧିକାର ଆସୁଛି ମୋ ଉପରେ, ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି ମତେ। ମୋ ପରି ଗୋଟେ କଳଙ୍କିନୀକୁ ମୋ ଗୁରୁ ବୋଲି ମନେ କରି ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲି। ମୁଁ ତମ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି ନା ତମେ ମୋ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛ? ତମ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲି ମାନେ? କଣ ଦରକାର ଥିଲା? କଣ ଦରକାର ଥିଲା ଏ ଘର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦବାକୁ ଚାଇ ମତେ ନେଇ ମୀନକେତନ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇବା? ଜଗା, ପୁଣ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ କେହି କେବେ ପାପ କରେନି। ତମେ ସିନା ମତେ ସେଠି ଛାଡ଼ି ଏମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏକାଥରେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବତା ହେଇଗଲ। ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଳଙ୍କିନୀ ହେଇଗଲି, ଗୋଟେ ଅପବିତ୍ର ହେଇଗଲି। କଳଙ୍କିନୀ ଅପବିତ୍ର ହେଇଗଲ ମାନେ? ହଁ, ସେଦିନ ତମକୁ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କାଟା ସେ ମୋରି ଉପରେ ସୁଝିଦେଲା। ତା ଭାଇ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ଦେବାକୁ ଚାଇ ସେମାନେ ସେଦିନ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ବାହା ନ ହୋଇ ମୁଁ ଆଜି ମା। ମାନୁଛି ମୁଁ ତମକୁ ସେଦିନ ଉଠେଇ ଆଣିବାଟା ମୋର ଗୋଟେ ଭୁଲ ଥିଲା। ହେଲେ ତମକୁ ଉଠେଇ ଆଣିବାଟା ପରେ ତମେ ଗର୍ଭବତୀ, ଏଥିରେ ମୋର ଦୋଷ କଣ? ସେଦିନ ବି ସୀତା ହରଣ ପରେ ଠିକ୍ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପଚାରିଥିଲା ସେ ମରିଚାସୁର। ସେ କହିଥିଲା, ପ୍ରଭୁ, ସୀତା ହରଣରେ ମୋର କିଛି ବି ଦୋଷ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ କେବଳ ରାବଣ କଥାରେ ପଡ଼ି ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲି। ହେଲେ ସେ କଣ ଜାଣିଥିଲା ସେ ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶବ୍ଦରେ ସୀତା ହରଣ ହେଇଯିବ ବୋଲି? ହେଲେ ତମେ ସିନା ମୋ ନାଁ ନ କହି ସେ ମୀନକେତନ ମାହାଙ୍କୁଡ଼ ନାଁ ତ କହିପାରିଥାନ୍ତ। କେବଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି, କେବଳ ସଂକଟର ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଦିନ ତମ ନାଁ କହିଥିଲି। ସେଦିନ ମେଡିକାଲରେ ରିପୋର୍ଟ ପାଇ ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେ ମୀନକେତନ ମହାକୁଡ଼ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। କହିଥିଲି, ଏ ସମାଜରେ ସମାଲୋଚନା ହେଇ ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ସେ ଅମଣିଷଟାର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ଜୀବନ କାଟିଦେବି। ହେଲେ ସେ ଅମଣିଷଟା ସେଦିନ ଅତି ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ଗଳାରେ ଧକ୍କା ଦେଇ ମତେ ବାହାର କରିଦେଲା। ଆଉ ମୁଁ ବି ତାକୁ କହିଯାଇଛି, ମୁଁ ବି ତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ ଆସିଛି, ଏ ପିଲାଟାକୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଦେବି। ଆଉ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାକୁ ତା ବାପର ପରିଚୟ ଦେବି। ହେଲେ ଏ ସମାଜକୁ ଡରି ମୋ ବାପା ବି ଏ ପିଲାଟାକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ହେଲେ ତମେ ତ ମୋ ନାଁ ନ କହି ଆଉ କାହା ନାଁ ବି କହିପାରିଥାନ୍ତ। କିଛି ଲାଭ ହେଇନଥାନ୍ତା ଜଗା, କିଛି ଲାଭ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ତମକୁ ଡରନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତମ ନାଁଟା ଦେଇଦେଲି। ଲୋକମାନେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି। ହେଲେ ତମକୁ ମୋ ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବି ତମ ନାଁଟାକୁ ଦେଇଦେଲି। ତମେ ଜାଣିଛ ଜଗା, ତମ ନାଁଟା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ରାଗର ନିଆଁଟା ପାଣି ପରି ମିଳେଇ ଗଲା। ତମ ନାଁରେ ମହତ ଅଛି। ତମ ନାଁଟା ମତେ ଆଜି ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା ଜଗା, ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା। ତମେ ସିନା ବଞ୍ଚିଗଲ, ହେଲେ ମୁଁ କଣ ପାଇଲି? ଅପବାଦ, ଘୃଣା, ଏଇଆ ନା? ଦେଖ, ସେଥିପାଇଁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଦେଖ, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତମେ ମତେ ତମ ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ତମେ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଏ ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ କଥା କହି ତମକୁ କଳଙ୍କ ମୁକ୍ତ କରି ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି ମୁଁ। ସେତିକିରେ ଯଦି ତମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ବସି ପଡୁଛି। ତମେ ମୋ ତଣ୍ଟି ଚିପି ଶେଷ କରିଦିଅ। ସବୁ ପରେ ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ ମାରିଦେବି ତାହେଲେ ମତେ ପାପ ଲାଗିବ। କାହିଁକିନା ତମେ ମତେ ଆଜି କାଚରୁ କାଞ୍ଚନ ସଜେଇଛ।
ଝିଅଟିଏ ହବା ପାଇଁ ତମେ ମତେ ଆଜି ବାଟ ଦେଖେଇଛ। ଏସବୁ ପରେ ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ ମାରିଦେବି ତାହେଲେ ମତେ କ'ଣ ପାପ ଲାଗିବନି? ତାମାନେ ହଁ ମନା, ମୁଁ ତମରି ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ ମନା, କିଛି ନୁହେଁ। ହେଲେ ତମେ ସେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖ। ଯୋଉ ଜାଗା ପାଇଁ ତମ ଜୀବନଟା ଆଜି ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଇଛି ସେଇ ଜାଗା ତମ ଜୀବନଟା ଦିନେ ସଜାଡ଼ି ଦେବ। ତମେ ହସିବ ମନା, ତମେ ହସିବ, ହସିବ ତମେ। ତାମାନେ ତମେ ମତେ ଆଶ୍ରୟ ଦବ କେବଳ ଗୋଟାଏ ସର୍ତ୍ତରେ। ସର୍ତ୍ତ? ସର୍ତ୍ତ ପୁଣି କ'ଣ? ଚୁଟିଲା ଯେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲି। ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିପାରିଲିନି ତମ ଭଳି ସରଳ ମୋନାଲିସାର ଝିଅର ଜୀବନଟାକୁ ମୁଁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲି। ହେଲେ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ଦେବୀ ହେଇଗଲ। ହେ ଦେବୀ, ଏ ଅଧର୍ମର ସବୁ ଅଧର୍ମକୁ ତମେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡୁଛି। ନାଇଁ, ତମେ ସେମିତି କୁହନି। ମୁଁ ତମକୁ ଦୋଷୀ କରିଦେଇଛି। ସବୁ ଦୋଷ ହଉଛି ମୋର। ଯଦି ପାରୁଛ ତାହେଲେ ତମେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ନାଇଁ ମନା ନାଇଁ। कहानी 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 अखिल से कहानी कहानी अखिल से पड़ेबी हम हनीमून हनीमून चपाट हम जे एते दिन हेलानी आम मोबाइल प्रेम हेले आज पर्यंत हेलानी आम देखा देखी काम। आज फोन करी एमएलए का क्वार्टर को डाकिबी। डार्लिंग कोडे मु एइटी मिन्ना केतन महाकुडंगर क्वार्टर रे अछि। रे तमे सेठी कोन करछो? तांक पाखे टे काम थिला तो सेइत पे आसीथिली। देखा हेइ जिवो। तमे सत्य कहछ? आज हमरा बाहाघर हबो। आ आज हमरा हनीमून भी हबो। पिला जन्म भी आदि करिवे ना कोन? पहुंच जी 2 मिनिट पहुंच जी तमे जमा व्यस्त होनी रखिली बाय। रे मल्लिका एमएलए क्वार्टर कौन करछिबे? सर आम बाबू जो प्रकार लोक ताकू देखले पूरा घांटी देबे। मते एबे वर्तमान पवन बेगर जीवार अछि नले कोन ना कोन हे जियो। मारा कि नाचिलु बे तोरा सेक्सी नाच देखिली ना मोरा खाली उठिला कोन पाद उठिला मो नाच करिबा। जानिछु माताले काली रात्र स्वप्न रे कामदेव महाराज आसीथिले। कामदेव महाराज सिए के? अलो कामदेव महाराज को जानिनु तू की माई पिला हे चुलो जे टुका टुकी और स्वामी स्त्री भीतर प्रेमर संपर्क जाग्रत से मते कहले तोर सबु शक्ति फेरी आसी तू
ତୁ ଆଉ ଥରେ ବାଇବ ସତରେ ନା କଣ? ଆଉ ଦେଖି ଉଠି ଦୌଡ଼ିଲି ମାନେ ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି ଲୋ ମୋର ସବୁ ଶକ୍ତି ଫେରି ଆସିଛି। କଣ ହେଲା? ତମ ଶକ୍ତି ଫେରି ଆସିଛି? ଆଉ ମୁଁ ପରା ଏବେ 25 ବର୍ଷିଆ ଭେଣ୍ଡିଆ ଟୋକା। ଚାଲୁନ ଆମେ ବାଇ ପଡ଼ିବା। ଯାଉନୁ ମୁଁ ପୁଣି ତମକୁ ବାହାବି। ସେ ଗୁଲିକା ଫଳ ଆଉ କାହାକୁ ମାରିବ ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ। ତମର ଆଉ ବୟସ ନାହିଁ। ମାତାଲେ ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ମାତାଲି। ଶଳାର ବୁଢ଼ାର ଲୁଙ୍ଗୁରା ଦୋଷ ଅଛି ଆଉ। ଏ ମନୁଆ ତୋର ଚାକିରି ଖାଇବି ଦେ। ଯାବେ ତୁ କଣ ମୋ ଚାକିରି ଖାଇବୁ? ଆଜି ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି ମଲ୍ଲିକାକୁ ବାହା ହେଇ ହନିମୁନ୍ କରିକି ପିଲା କାଢ଼ିବି ସବୁ କାମ ଶେଷ କରିଦେବି। ତୋରା ଟିକେ ବାକି ରଖରେ ନେଲେ ତାର ଘନିଆ ଭାଇଟା ଦୁଃଖ କରିବ। ବାବା କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛୁ? ମୁଡ଼ ଅଲଗା ମୁଡ଼ ଦେଲା ମାତାଲି ଏଠି କେହି ଆସିଥିଲା କି? କିଏ? ତା ଭାଉଜା କାଇଁ ନାଇଁ ତ। ମତେ ତ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା ଏଠିକି ଆସିଛି ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା ତା ନାଁ କଣ କହିଲ? ତା ନାଁ ମଲ୍ଲିକା। ମଲ୍ଲିକା ସରାବ। ମଲ୍ଲିକା ସରାବ? ତାହେଲେ ତମ ନାଁ ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ନା? ମିଛରେ କହିଦେଇଛି ମିଛରେ କହିଦେଇଛି। ଦେଖିବା ଲଗେଇବା। ଲାଗିଲା ଲାଗିଲା ଅଛି 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 ମାତାଲି ଛାତିରେ ବୁବଉଛି। ଏବେ ମାତାଲି ଛାତି ଦେଖି ସବୁ ବୁଝିବେ। କାଇଁ ନାଇଁ ତ। ଏବେ ଫୋନ୍ଟା କଟିଗଲା ବେ। ଆବେ ଆବେ ଆଉ ଥରେ ଲଗାବେ ଲଗାବେ। ଏ ଲାଗିଲା 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 ଅଛି ଅଛି ଅଛି। ଚିପି ଦେଲା ମାତାଲି ତା ଛାତିଟାକୁ ଚିପି ଦେଲା। ବୁବେଇବାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଏ ବନୁଆ এইটা তোর মল্লিকা সরাবতে কি রে? এলো মাতালি এত দিন রাত মতো ঠকি চালিছিল। ନା ବଡ଼ ଭାଇ ମୁଁ ତମକୁ ଠକିନି। ମୁଁ ଫୋନ କରୁ କରୁ ତମେ କହିଲ ନା କଣ ମାସକୁ 30 ରୁ 40 ହଜାର ଦରମା ପାଉଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ কোন কইলা ମାସକୁ 30 ରୁ 40 ହଜାର ଦରମା ପାଉଛ। 30 ରୁ 40 ଅଚଳ ଦରମା ପାଉଛି। ଏ ମାତାଲି তোর ফোন প্রেমটা না বড়িয়া হয়েছি। মিথুন চক্রবর্তী বদଳରେ এই মনুয়া ড্রাইভার পাই। দেখ মতে 23,050 ଟଙ୍କା ଦରମା। ଚାଲୁନୁ ଆମେ ବାହା ହେଇ ପଡ଼ିବା। ଡଜନେ ପିଲା କାରି କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ କରିବା। ମାତାଲି ଆଜି ଗୋଟେ କଥା ପୁରା ପରିଷ୍କାର ହେଲା। ଶଳା ଯିଏ ଯେଉଁ ଲେଭେଲର ସେ ସେଇ ଲେଭେଲରେ ହିଁ ପାଇବ। ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭର ତୁ ଚାକରାଣୀ। ଚାଲ ଆମେ ବାହା ହେଇ ପଡ଼ିବା। ତୁମେ ବାହା ହେଇ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏଠି କଣ କଟକ ପୁରୀ କରି ହେଙ୍ଗୁ କୋଟେଇବି ନା କଣ ବେ? ତମେ ଦି ଜଣ କାଇଁ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛ କହିଲ? ମୁଁ କାହାକୁ ବାହାବି ସେଇଟା ମୁଁ କହିବି। ଏଉରିଆଟା କାମ ଦେଇଛି ବେ। ଆଶୀର୍ବାଦ କର ମିଳେ ଆମ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହଉ। ଚୁପେ ମୋର ଖାଇବା ଭିତରେ ବିଷ ଦେଲୁ। ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି ନା କଦଳୀ କରିବେ? ମାତାଲି ଶଳା ବୁଢ଼ା ବାହାରିଥିଲା କଲବଲ ହେଇ ଚାଲି ପଳେଇଲା। ଚାଲୁନୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। କଣ? ହନିମୁନ୍। ଦେଖ खुला हंसी मारी स्टार्ट चलो लव स्टोरी कुली खटी सब भूली तो पाए भूले गिरी गिरी अल हीरो
మతలిలో మతలి మతలిలో మతలి ఒకటి లాంగ్ డ్రైవ్ ఒకటి హోటల్ డ్రైవ్ ఒకటి సెల్ఫీ రే ఒకటి మిరియర్ రే এইটা এমিতি কিছু বড় কথা নুহ যে তবে মো পছে পছে গোড়াই গোড়াই তুমি মতে তাগিদ করিব। এইটা সিনা তোম পাই ছোট কথা হেলে মো আখিরে বহুত বড় কথা। তোমার এই প্রকার ব্যবহার মতে বহুত কষ্ট দউছি। মতে মানস। যেমিতি লাগুছি মু তোম পাই যোগ্য নহ। মানস তুমি বোধে ভুলি যাচ্ছ আমি প্রেম করি বাহা হইছে। এই প্রস্তাবটা প্রথমে মু তোমাকে দেইছিলি। কেবল সেইটি পাই তোমার এই প্রকার ব্যবহার মতে বহুত কষ্ট দউছি। মানে তুমি মতে সন্দেহ করছ। কেমিতি সন্দেহ করবিনি তবে কুহ। তুমি মতে পাইবা পাই তুমি যদি মতে তুমি এতে ভালো পাও পাইবা পাই তোম ভাইଙ୍କ সহিত সম্পর্ক কাটি দেল। মাটির কোঠার মার্বল অগଣାରୁ ମୋ ମାଟିର ଅଗଣାକୁ ଚାଲି ଆସିଲ। মানস ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲି ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲ କାହିଁକି? মানস ଆଉ କିଛି ମାସ ପରେ ମୋତେ ହଠାତ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ମୋତେ ବିବାହ କଲ କାହିଁକି? ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତମର ସେ ହଁ ଆଉ ନା ଭିତରେ ଥିବା କାରଣଟା କ'ଣ ହେଇପାରେ? মানে ତମର ସେ ହଁ ଆଉ ନା ଭିତରେ କାରଣଟା ବି ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନ। মানে মতে সন্দেহ করছ। কোন কইବାକୁ চাও তবে? ମୋତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋ ସ୍ୱାମିତ୍ୱର ଢାକା ବଙ୍ଗଳା ଭିତରୁ ତମେ ତମର ମନ ମୁତାବିକ ପୁରୁଷକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛ। ମୁଁ ବି ଡାକି ତମର ସେ ପୁରୁଷଟା କିଏ? মানস তুমি এতে বকা মଣିষটে মু এই কথা ঠিক বুঝি পারছি। এই দুনিয়ারে কো গৌড়ণী আছে নিজ দইকু খট্টা বলি কহিলানি। আও স্ত্রী নিজ স্বামীকু তার অতীত প্রেম কাহিনী কেবে কহিলানি? ସଂଯତ ହେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ଆରେ ତୋର ମନେ ରହିବା ଉଚିତ ମୁଁ ତ ସ୍ୱାମୀ। স্বামী স্বামী কাহাକୁ কহନ୍ତି তুমি জানিছ? স্বামী প্রকৃত স্বামী সিଏ হচ্ছে যে নিজ স্ত্রীକୁ বিশ্বাস করে আখির লোকକୁ ନିଜର করে মনের কোকু অনুভব করে। ଓ
मीनाक्षी ହେଲେ ତମର ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ମୁଁ ପାଖରେ ଅଲ୍ୟା ନୁହଁ କି ତମେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନୁହଁ ତମେ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବନି କି ମୁଁ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ପାଷାଣୀ ଅହଲ୍ୟା ନୁହଁ ତମେ ମୁକ୍ତି ଚାହ କି ମୁଁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବିନି ହେଲେ ମୁଁ ତମ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରି ତମକୁ ସୀତା ସଜେଇ ମୁଁ ତମକୁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବି ମୀନାକ୍ଷୀ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ମୁଁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବି ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ମାନସ ତମ ସ୍ୱାମିତ୍ୱକୁ ଅପନିନ୍ଦା କରୁଥିବା ଅପରାଧରେ ମୁଁ ତମଠାରୁ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ନେବି ମୀନାକ୍ଷୀ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ମାନସ ମାନସ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଜଳୁଥିବା ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଆଁକୁ ମୁଁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ପଛେ ହୁ ହୁ ହେଇ ଜଳିଛି ହେଲେ ମୋର କେବଳ ପ୍ରତିଶୋଧ ଦରକାର ୟେସ୍ ଓନ୍ଲି ରିଭେଞ୍ଜ କିଛି ଲାଭ ମିଳିବନି ବୋହୂମା ଶେଷରେ ନିଜେ ଜଳି ପଡ଼ି ତମ ଜୀବନଟାକୁ ତମେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ହେଇଯାଉ ନଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ ବୋହୂମା ଦିଆସିଲି କାଠିଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଳାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସିନା ହେଲେ ସେ ନିଜେ ଜାଣିପାରେ ନା ନିଜେ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଏ ତଥାପି ଜଳିବାରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି କାହିଁକି ନା ସେ ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ହଁ ବୋହୂମା ତମର ଯଦି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ଅଛି ତାହେଲେ ମତେ ମାରିଦିଅ ଶେଷ କରିଦିଅ ମତେ ହେଲେ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଯାଇ ମୋ ସାନ ଭାଇର କିଛି କ୍ଷତି କରନ୍ତୁନି ବୋହୂମା ମୁଁ ତମକୁ ନେହୁରା ହେଉଛି ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡୁଛି ନା! ଏ ଭୁଲ ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ କରିବିନି ତମେ ଯଦି ମୋତେ କେବେ ବି ମିଳିବନି ତାହେଲେ ମୁଁ କେବେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବିନି କେବେ ନୁହଁ ଆଉ କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ଆସିଛି ତା ନହେଲେ ମାନସ କିଏ ମୁଁ କିଏ ଦେଖ ବୋହୂମା ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଇ ଭୁଲ କରିଛ ଯୋଉଥିପାଇଁ ତମ ଜୀବନଟାକୁ ତମେ ନଷ୍ଟ କରିଛ ଥାଅ ବନ୍ଦ କର ମୋର ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଦିନେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ନା ଉର୍ବଶୀର ପ୍ରେମକୁ ଫାଙ୍କି ଦେଇ ଅର୍ଜୁନ ରୋହଣର ସାଜିଥିଲେ ଦିନ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ରକ୍ଷା ପାଇ ଯାଇଥିଲେ ହେଲେ ଉର୍ବଶୀ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ପାଇଲେ ସିଏ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ଘୃଣା ଏଇଆ ନା ସେ ବର ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ମୁଁ ତମକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି କେବେ ବି ନୁହଁ କେବେ ବି ନୁହଁ हे जगन्नाथ देख देख तमे एमिति गोटे मते जीवन देइछ जे जो जीवन को ने आज समस्त जीवन रे अशांति रही जोथि पाई कि आलोकर भी सूर्य मु सही पारुनी मारी दियो मारी दियो मारी दियो मते नहीं जोखा नहीं तमे मरी गले कलंकिनी पई रामायण किए आउ लिखिबो माने तमे एठी सब कथा सुनिछि एठिके आसी नथिले तम जीवनर महत्व कथा मु बुझी पारि मीनाक्षी घरर झियो धन सम्पत्ति को पाटरे आड़े दे बणिया साजे तम बड़ी सुनाटा को चिन्नी पारिला हेले मु तुमको चिन्ह न पारे अति कदर्च व्यवहार करिछि कुकुर माकड़ भଳି देखिछि हेले तमे तमर किछि क्षति करिन तम जागारे अन्य को झियो हेई थांता ताले मो मुहरे छेप पकई मते पति देई थांता नहीं तमे तो पूजा पाइया पई योग्य सतेरे ए दुनिया रे धर्म अछि न होइतिले मु केबे तम पखरे आश्रित हेई नतंती मु तम पखरे आश्रित सतेरे भगवान तुमको को उपादान रे गढ़ी चंती के जानी के पाई तुमको जे बुझी दिबो सारा जीवन पई तुमको देवता आसन रे बसे पूजा कर दिबो मीनाक्षी तुमको ठीक चिन्ह परिछि बोली तुमको न पाइबा दुख रे से ता निज जीवन को नष्ट कर दो ए जन्म पाई तुम कलंकिनी हेई जाई पर जन्म जदि सत्य हुए ताले मो प्रभु को एते के गुहारी करिबी हे प्रभु पर जन्म
ନାଗିନୀ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଜଗା, କିଛି ବି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। कहानी 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 आखी मुझे कहानी आखी मुझे स्टैंडिंग विधायक घर सामने ठिया एमती चित्कार कले परिणाम ना कौन हम तू जानी करवा सारा भड़ुआ पड़े पुलिस समस्त साधारण जनता आउ तो स्टैंडिंग विधायक भी समस्त साधारण जनता जग्गा दादा नुहे बहुत चर्बी हो गलान देखुचे बहुत चर्बी हो गलान बे चर्बी न होबा केमिति सब इंस्पेक्टर मोनालिसा भली स्त्री जाहाको मिली तार पुणी चर्बी हवनी केमिति लज्जा लागुनी साला निर्लज्ज भाବରେ कथाबार्ता କରୁଛୁ अबे तोरा सार को तू ता करी कोन कथाबार्ता करछु आपण बोली कहबे आपण बोली कह आपरी गोटे चरित्रहाना को आपण कहबा को मो विवेक मते बाधा दउछि बे ए जगा मो संबली कथाबार्ता कर बोली जाउछु मो विधायक मीनरत्न महाकुड़ साथी कथबार्ता होछि तो खातिर तो पाखर हेले तू एतिके कह तू मोनालिसा एत बड़ शक बना हलो कहे के अरे कृष्ण बजरिया को मते तू किए ताकू उठे आनी मु तो पाखरे छाड़ी थिली बे ए सेति भाई जो टंका नै थिलु टंका अबे टंका नै थिली ता चरित्र सहित खेल खेलिबा पाई न एबे ताकू उठे आनिबा पाई अरे आ चरित्र सहित खेल खेली नथिले मो मन शांति हैन दादा अबे सेटा गोटे जीवन हुए अग्निपिंडुला आ जो अग्निपिंडुला रे मो भाई जली पुड़ी मरिछि लज्जा लागुनी एकतर प्रेम करी तो भाई मन जदि एत दर जोटा को तू मारी देलुनी जानी थाते तू सलाटा गोटे मर्द पुओ बोली तू ताहा न करी ता इज्जत सहित खेल खेललु काहे कि बे अब बाबा जगा तू खुशी हो सार जति से झियर इज्जत सहित खेली न थाते ताले तू कोन ताकू स्त्री हिसाब रे पाइता तू ए जगा होशियार मो मीना के तरह महाकुड़ जातुरे गौड़ आइटा मो घर नुहाबे लंकापुरी वाली कह तो लंकापुरी रे दिने मनर आखिर लुहारे जड़ीपुड़ी पाउंस हो जेते शीघ्र पारुचु से मोनालिसा को स्त्री भाव ग्रहण करिले आउ ताहा नले भूली जाना मु जेमिति जग्गा कहीं कि ना एबे ता गर्भरे तो पिला किंतु वर्तमान तो स्त्री तो घरे रहउते आ तो ता स्वामी रे परिचय सब इंस्पेक्टर ताकू कौन धमक दउछु हां भाबिछु तो धमक रे मो से मोनालिसा को स्त्री बाहर ग्रहण करी ग्रहण करिबो कहीं कि ना जग्गा दादा कहि जाउछि बे ना सुनिले बड़ दौड़ भितर बसिथिबा रत्न सिंहासन ऊपर बसिथिबा जगन्नाथ भी भयरे थरी उठे ना सुनिले जंगलर महाराजा महाबल बाघ डाकी लुचि पलाए जाए से जग्गा दादा कहि जाउछि बे केते शीघ्र पारुचु से मोनालिसा को स्त्री भाव ग्रहण करिने आ ताहाले जाना मु जेमिति जग्गा जग्गा दादा ए महंती ए
महेश सर से जगटा कौन कहीगला मुझे मोनालिसा को स्त्री भाव में ग्रहण करने को नाई कथाटा मो दिले आज्ञा से मोनालिसा को मुकाबला करिया को हेले ताकू से घर बाहर करबा को पड़िबो हाँ मो सेटा को घर बाहर कर सारे रासलानी ए मन बाबू ताए जहा काले प्राप्त हुए बुझीगली महांती आज्ञा यही माने आम रास्ता को सफा कर दे आसा आसा बोल आज्ञा नमस्कार 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 ए साथी रे बोधे बो ଆସିବା ପାଇଁ ଲାଜ କରୁଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ନେଇ ଆସିଛି ଲାଜ ଲାଗିବନି କେମିତି ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଲାଜ ଲାଗିବନି କେମିତି ଆରେ କଥାରେ ଅଛି ପରା ନୂଆ ବନ୍ଧୁ କୃପା ସିନ୍ଧୁ अरे लाज पुणी कौन हाँ भाई घर को भौणी आसब ए लाज पुणी कौन ଏତିକି ଅନୁମତି ଦେଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବି ଆଜ୍ଞା। ମିଳିବ ବୋଲି ନୁହେଁ ମିଳି ଗଲା ବୋଲି ଯା ସାରଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ତମ ଦିଟା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ଜାଣ खाली पड़िला नुह महांती 100% पड़िला ଏଥର ଆପଣ ଆମ ଘରକୁ ଯିବେ ନାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯେ ଖାଲି ସେ ଜଗାଟା ପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ତାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବି ଲାଗିବନି କିନ୍ତୁ ମୋନାଲିସା ଯେ ତମ ଭଉଣୀ ଦରକାର ପଡିଲେ ତା ସହିତ ମୁଁ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେବି ତାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ଭଉଣୀ ନମ୍ବର 1 ମୋ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଯଦି ଏତିକି କରିଦିଅନ୍ତ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମ ଲାଇଫଟା ବନେଇ ଦିଅନ୍ତି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ସେ ସବୁ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ କଥା କଣ କି ଇଏ ତ ବେକାର ଅଛନ୍ତି କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି ଆରେ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବନେଇ ଦେବି ସେଠି ଯଦି କରିଦିଅନ୍ତ ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଳରେ ଲାଗିଯାନ୍ତି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ସାହି ପଡ଼ିଶା ମୋତେ ଧିକ୍କାର କରିଥିଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ସାଇଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ସବୁ ହବ ଖାଲି ସେ ଜମି ଗୁଡାକ ଯଦି ମତେ ବିକ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଅଗଣା ମଝିରେ ବସେଇ ଦିଅନ୍ତି ସେସବୁ ତମର ନାଁରେ ହବ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋର ବାପା ବୋଉକୁ ଏଠି ମର୍ଡର କରିଦେବି ସତ କହୁଛ ଏ ଜମି ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ହବ ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ବନ୍ଧୁ ପଳିଆର ଇଜ୍ଜତ ରହୁ ଆରେ ଏ ମହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଘରକୁ ଭଉଣୀ ଆସିଛନ୍ତି ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର କଣ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀ ଦିଅ ଆଉ ହୀରା ହାର ବାବଦକୁ କେତେ କେତେ ଆଜ୍ଞା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ 5 ଲକ୍ଷ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ସାର୍ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ କଥାଟା ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା ଭଉଣୀ ବଦଳରେ ଭଉଣୀ ପାଇଲେ ସେଇ ଖୁସିରେ କଣ କିଛି ଗୋଟେ ହବନି ଆରେ ହବନି ପୁଣି କଣ ହବ ନା ଆଉ। ଖାଇବା ପିଇବା ନାଚିବା ଗାଇବା ଆରେ ଏ ବସ୍ ଆରେ ତମକୁ କହିଥିଲି ପରା ଏସବୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ସବୁ ରେଡି ସାର୍ ଚିଲିକା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚିଲିକା କଙ୍କଡ଼ା ଛତୁ ଫ୍ରାଏ ସବୁ ରେଡି ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁମତିଟା ଦରକାର ଥିଲା ଆରେ ଅନୁମତି ମିଳିଗଲା ବୋଲି ଜାଣ 1 2 3 ଏ
ଟିକି